नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मे मास 22 तारिख शुक्रवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करी अछंती तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लार वीडियोटी को देखुचंती जणातु, जहा फल प्रत्येक दिन एपरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर आहरी 2 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे तापमात्रा 11टा सुधा 41 डिग्री टपिला झारसुगुड़ा और संबलपुर। प्रचंड ताती और गुलुगुली रे छटपट हेउचंती ओडिशावासी। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार आगामी 5 दिन तातीरु निस्तार नहीं। आसंता 26 तारिख जाए तातीरु मिलिबनी त्राही। एमितिकी तापमात्रा आहरी 2 डिग्री पर्यंत बढ़ी पारे बोली आकलन करा जाउची। अन्य पटे दिन 11:30 सुधा 41 डिग्री टपुची झारसुगुड़ा और संबलपुर। झारसुगुड़ा रे 41.8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड, संबलपुर रे 41.2 डिग्री तापमात्रा रही। सेहीपरि हीराकुद रे 40.6 डिग्री तापमात्रा रहितबा बेले केन्दुझर रे 39.4 डिग्री एवं राजधानी भुवनेश्वर रे तापमात्रा 38.4 डिग्री रेकर्ड होईची। सेपटे सोआसीसी निर्देशक डॉक्टर शरद साहू कहिसंती जे पश्चिम ओडिशा को उत्तर पश्चिम दिग को गरम शुष्क पवन बहुची, जो कारण समुद्र पवन आसुची सत हेले एक दुर्बल जे काल बैशाखी करिपारुनी। परवर्ती खबर एथर एमाने पाइबे नहीं पीएम किसान टंका। यही कम करि नथिले कटिबो ना। लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान योजनार 23तम किस्ती पई अपेक्षा करिसंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे सरकार चाषींकर बैंक अकाउंट को प्रत्येक 2003टी समान किस्ती पठांती। ए पर्यंत चाषी माने 22टी किस्ती पाई सारिसंती। 13 मार्च 2026 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम रो गौहाटी 22तम किस्ती जारी करथिले। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 23तम किस्ती जुलाई 2026 सुधा जारी हुई पारे। एही वर्ष मध्य सरकार 3टी किस्ती रे चाषींकर अकाउंट को 6000 स्थानांतरित करिवे। तथापि जदि आपणकर किछि डॉक्यूमेंट पूर्ण करिनाहांती तेबे आपण 23तम किस्ती पाई परिबे नाही। जो चाषी माने ए पर्यंत सेमानकर ईकेवाईसी पूर्ण करिनाहांती सेमानकु एहार 2टी उपाय रे पूर्ण करबाकू पड़िबो। सरकारी निर्देशावली अनुसार आपण घरे बसी एक ओटीपी व्यवहार करी पीएम किसान पोर्टल परिदर्शन करी किंबा आपणकर बायोमेट्रिक ईकेवाईसी पूर्ण करबा पई निकट एक साधारण सेवा केन्द्र को जाई आपणकर ईकेवाईसी ऑनलाइन रे पूर्ण करि परिबे। या सहित आपणकर बैंक अकाउंट रे किस्ती जमा करबा पई आपणकर बैंक अकाउंट को आधार कार्ड सहित लिंक करबा जरूरी। जदि आपणकर आधार नंबर आपणकर बैंक अकाउंट सहित लिंक होई नाही तेबे किस्ती विलंबित होई पारे। चाषी मानकु सेमानकर जमी जांच करबाकू मध्य पड़िबो। जे चाषी माने यह जांच करिनांती से माने प्रधानमंत्री किसान योजनार परवर्ती किस्ती पाइबे नहीं। परवर्ती खबर लेबर कार्ड थिले सरकार देबे 3500 टंका। श्रमिक मानक पई विभिन्न प्रकार योजना कार्यकारी करुछंती सरकार। तेबे एही योजना संपर्क रे अधिकांश जानि नथिबारु एहार लाभ उठाई पारुनांती। सरकारक पक्षरु प्रदान करा जाउतिबा लेबर कार्ड माध्यम रे सरकार श्रमिकंकु 1000 रु 3500 टंका मिलिबो। एही लेबर कार्ड रा लाभ उठाइबाकू चाहुतिले एथि पई कोन करिबाकू पड़िबो ताहा जानिबा जरूरी। एही कार्ड माध्यम रे श्रमिकंक परिचय होई परिबो एवं सेमानकु विभिन्न योजना रे सुविधा मध्य जोगाई दिया जिवो। स्किल मिशन अधीन रे ए कार्ड पई आवेदन करि परिबे श्रमिक। या द्वारा सरकार को पाखरे श्रमिकंक बाबद रे समस्त तथ्य रहि परिबो। कार्ड पाइबा परे श्रमिकंकु एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जिवो। एही रजिस्ट्रेशन नंबर माध्यम रे समस्त योजनार लाभ पाई परिबे श्रमिक। एही योजनार लाभ समस्त श्रमिकंकु जोगाई दिया जिवो। एही कार्ड रे केवल सहायता नुहे बरं श्रमिकंक दक्षता अनुसार सेमानंकु काम मध्य जोगाई दिया जिवो। एही कार्ड पाइबाकू हेले श्रम संशोधन विभागर वेबसाइट विजिट करबाकू हेबो। एही कार्ड पई 1 वर्ष पूर्ण हेबा परे साइकेल क्रय पई 3500 टंका मिलिबो। सेहीपरि श्रमिकंक पई उपकरण किनिबाकू सरकार लेबर कार्ड माध्यम रे 15000 टंका जोगाई देबे। केवल निर्माण कारीगरंकु एही सुविधा जोगाई दिया जिवो। सेहीपरि घर तयारी पई 20000 टंका देबे सरकार। परवर्ती खबर ग्रीष्म बदलाइला स्कूल छुट्टीर कैलेंडर। जुलाई पर्यंत बंद रहिबो स्कूल। सारा देश रे एबे ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिछि। हेले पंजाब एवं चंडीगढ़ रे प्रबल गरम जोगु सेठाकार जनता आतंकित होई पडिछंती। पंजाब रो अधिकांश जिल्ला रे तापमात्रा 40 डिग्री छुई सारिछि। जेतेबेले पाणीपाग विभाग अनुसार गुरुवार दिन पारद 42 रु 40 डिग्री मध्य रे वृद्धि पाइछि। चंडीगढ़ रो पाणीपाग केन्द्र ग्रीष्म प्रभाव संपर्क रे एक ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि, जहां मे 26 पर्यंत कार्यकारी हेबो। बढ़ुतिबा गरम दृष्टि रे रखी चंडीगढ़ प्रशासन मे 23 रु स्कूल छुट्टी पई ग्रीष्म छुट्टी घोषणा करिछि। या सहित स्वास्थ्य विभाग एक परामर्श जारी करिछि, जेउथिरे लोकंकु अपराह्न समय रे बाहर को न जिबा एवं कठिन शारीरिक कार्यकलाप निवृत्त
ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି 25 ମେ 2026 ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। 1 ଜୁଲାଇରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 70 ପାର ହେଲେ ମିଳୁଛି ଏହି ସୁବିଧା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଘରେ ବସି କରନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ। ଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 70 ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଖାସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋଲ୍ଡେନ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଡ ବନେଇବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣାନ୍ତୁ। ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ମିତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଯାଇ ନିଜର କାର୍ଡ ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ OTP ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର ସତ୍ୟାପନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଔଷଧ, ଅପରେସନ ଏବଂ ବେଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ଟଙ୍କା। ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଗରମ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ IOCL, HPCL, BPCL ଆଜି ସକାଳ 6ଟାରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ସର୍ବଶେଷ ଦର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 4 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ତଥାପି ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଯେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମାନକ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରଠାରୁ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 913 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ 3071 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ 939 ଟଙ୍କା, ବାଣିଜ୍ୟିକ 3202 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 939 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ 3238 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। BPLରେ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ 15 ଦିନରେ ଯାଞ୍ଚ, 7 ଦିନରେ ଟଙ୍କା। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା ଏହି 5ଟି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ BPL ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ 5ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଆୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଆଧାର କାର୍ଡ ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସାମାଜିକ ସଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ ଆବେଦନ ପାଇବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର BPLରେ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 5ମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 4ର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। 4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ଏବେ 5ମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ, ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ 5ମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ବର୍ଷକୁ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ମହିଳା ଦିବସ ଓ ଅନ୍ୟଟି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସୁଭଦ୍ରାର 5ମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, 5ମ କିସ୍ତି ସହ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଏକା ସହ ମିଳିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ। ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ପରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବଢ଼ିପାରେ ଗ୍ରୋସରୀ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମ। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ଟ୍ରକ୍ ଅପରେଟରମାନେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଫୁଏଲ ଲିଙ୍କଡ ସରଚାର୍ଜ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଷେଇ ଘରରେ ବଜେଟ୍ ବିଗିଡ଼ିବା ସହ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ, କ୍ଷୀର, ପରିବା, ଔଷଧ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପରିମାଣ ସମଗ୍ର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଥଳରୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ବୋଝ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବେ। ବିଶେଷ କରି ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ପନିପରିବା, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ପନିର ଆଦିର ଦାମ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଜାଇନ। କାର୍ଡରେ ରହିବନି ନାଁ କିମ୍ବା ନମ୍ବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଜିର ସମୟରେ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା, ସବୁଠି ଆଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଚୋରିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆଧାର କାର୍ଡର ସ୍ୱରୂପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସୁଥିବା ଫିଜିକାଲ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ନାଁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ, ଘରର ଠିକଣା ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଛପାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଡ ଉପରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କୋଡ୍ ବା QR କୋଡ୍ ରହିବ। ନୂଆ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଟିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋକପି କିମ୍ବା କାର୍ଡଟି କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। 2027 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 207ଟି ମେଗା ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ 33ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2402ଟି ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। 2024 ମସିହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦୂର ପାଇଁ 37,876ଟି ନଳକୂପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6,369ଟି ସୋଲାର PWS ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 6,369ଟି ସୋଲାର PWS ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 7,042ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ କଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ 629ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 8,281ଟି ଜଳଛତ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 20,875ଟି ଗ୍ରାମକୁ ପାଇପ୍ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାରିଦେଲାଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିବ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜର ଦାମ। ପୁଣି ବଢ଼ିବ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜର ଦାମ। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ହାହାକାର। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚେଙ୍କ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ବସି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଙ୍ଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସହିତ ମୋବାଇଲର ବିଲ୍ର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିଥିବା ମୋବାଇଲ ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଟେଲିକମ୍ ଟାୱାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମୋଟ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ 40% କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଇନ୍ଧନ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ଜେନେରେଟରରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶରେ ଏବେ 5G ସେବା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାଧାରଣ ଟାୱାର ତୁଳନାରେ 5G ଟାୱାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜି ଡିଜେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ।
परवर्ती खबर समग्र भारत में सूर्य प्रकोप केबे मिलिबो ताहिरु मुक्ति। वर्तमान समग्र उत्तर एवं केंद्रीय भारतर सूर्य प्रकोप जारी रही। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव ह्वीट वेव जो जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। गत बुधवार 20 मे दिन उत्तर प्रदेश जिले में सर्वोच्च तापमात्रा 48 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जहाँ देशर समग्र देशर सबुठारु उत्तप्त स्थान थिला। सेहीपरि राजधानी दिल्ली में तापमात्रा 44 रु 45 डिग्री सेल्सियस मध्य रही, जोंथिपाई पाणीपाग विभाग पक्षर बारंबार रेड एवं ऑरेंज अलर्ट जारी रही। तेबे आईएमडी बुलेटिन अनुसार चलित वर्ष मे 26 सुधा मौसुमी वायु केरल उपकूल छुईबार संभावना रही। साधारण भारतर भूभाग में मौसुमी प्रवेश कर स्वाभाविक समय हूँ जून 1। तेणु चलित वर्ष प्राय एक सप्ताह पूर्व मौसुमी आसूची। चलित वर्ष षोल मौसुमी आसुथिबारु देशवासी को आश्वस्ति मिलिबो। थरे मौसुमी वायु केरल में पहुंचवा पर समग्र देश में विस्तार होगापी आहरी किछि सप्ताह समय लगी थाए। पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार विभिन्न राज्य में यार संभाव्य पहुंचवा समय रही। जून 1 रु जून 5 मध्य ओडिशा और पश्चिमबंग, जून 10 रु जून 15 मध्य महाराष्ट्र पहुंचब। परवर्ती खबर बंगाल महिला मानी खुशी खबर। जून 1 तारिख में पश्चिमबंग सरकार अन्नपूर्णा भंडार योजना अधीन महिला अकाउंट में 3000 टंका जमा करेंगे और राज्य में महिला मानू मागणा बस यात्रा जोगाईदेवे। बुधवार दिन आसानसोल दक्षिणर विधायक और महिला शिशु विकास और नगर निगम मंत्री अग्निमित्र पाल यह सूचना देते। पश्चिमबंगर नूतन सरकार क्षमता ग्रहण करने मात्रे महिला मानी एक बड़ घोषणा करिसेंती। एथर कहुए जून 1 तारिख अन्नपूर्णा भंडार योजना अधीन प्रति मासरे महिला बैंक अकाउंट को 3000 टंका स्थानांतरित करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह निर्वाचन प्रचार समय यह योजनार प्रतिश्रुति देते। सरकार कार्यकाल में प्रथम दिन में ही यह कार्यकारी करने को घोषणा करते। मंत्री अग्निमित्र पाल कहते जे सरकार महिला मानू आउ एक बड़ आश्वस्ति प्रदान करुछंती। जून 1 तारिख सेमानंकु सरकारी बस रे मागणा यात्रा करिवार अनुमति दिया जाउछि। यह सीधा सड़क कर्मजीवी महिला छात्र एवं छात्री ग्रामांचलर महिला मानू लाभ देव। से कहते अन्नपूर्णा भंडार योजना 3000 टंका महिला अकाउंट को सही अकाउंट रे स्थानांतरित करा जिवो, जेउठारे पूर्व सरकार 2021 मसीह आरंभ करथिले। परवर्ती खबर शोइथिबा बेले उपरे पड़िला टेंट जिनिस 3 जनकर मृत्यु, जड़े गुरुतर। केन्दुझर टाउन थाना नरणपुर रे तांडव रचिला कालबैशाखी। प्रबल वर्षा और पवन रे भांगिला टेंट तले चापी होईगले चलीगला 3 जनकर जीवन, अन्य जड़े गुरुतर होइछंती। हरिड़ा गोठठारे घर भांगी जड़े गुरुतर होइछंती। सूचनायोग्य जे गुरुवार दिन अपराह्न रे कालबैशाखीर कराल रूप देखा मिली। यह प्रभाव में प्रबल पवन सांगक वर्षा होइथिला। नरणपुर ठारे थिबा एक टेंट हाउस रे लुहा सामग्री आदि जिनिसपत्र घरर बाड़े थुआ होइथिला। ता तले 4 जण युवक शोइथिले। एही समय कालबैशाखीर भाड़ीटी भांगी जाइथिला। फलरे तले शोइथिबा 4 जनक मध्यरु 3 जनकर मृत्यु होइथिला बेले जणे गुरुतर आहत होइछंती। परवर्ती खबर एबे मासको 5000 टंका नुहे बरं मिलिबो 10,000 टंका। मोदी सरकार मास्टर प्लान वृद्धावस्था पई जीवन रेखा भाव में विवेचित अटल पेंशन योजना एबे आहुरी आरामदायक होबाकू जाउछि। सरकार अटल पेंशन योजना अंतर्भुक्त 5000 पेंशन को 10,000 को वृद्धि करि पारंती। मोदी सरकार यह प्रमुख पदक्षेप लक्ष लक्ष लोकों को लाभ देबाकू जाउछि। वृद्धावस्था रे सहायता व्यवस्था एबे आहुरी मजबूत हेबो। मोदी सरकार अटल पेंशन योजनार वर्तमानर सीमा वृद्धि करबाकू प्रस्तुत हेउछंती। वर्तमान यह योजना रे प्रति मासरे सर्वाधिक 5000 पेंशन प्रदान करा जाए, किंतु 10,000 को संभाव्य वृद्धि उपरे गंभीरतार सह विचार करा जाउछि। वर्धित मुद्रास्फीति एवं जीवन धारण मान को दृष्टि रे रखी 5000 राशि अनेकों को पर्याप्त मन हेउनथिला। पेंशन पांठी नियामक PFRDA सरकार को पेंशन स्लैब वृद्धि करने को परामर्श देछि, जहाँ द्वारा मध्यवित्त एवं निम्न आयकरी माने सेमानकर भविष्यत विषय में अधिक सुरक्षित होई परिबे। 10,000 टंकार पेंशन लाभ टिके अधिक प्रीमियम हेबाकू इच्छुक लोकमानक पई उपलब्ध हेबो। परवर्ती खबर पेट्रोल और डीजेल खर्च काट आवश्यक नथिले वर्चुअल मोड रे बैठक करने को मंत्री परामर्श। सांप्रतिक पश्चिम एशिया परिस्थिति जोगु देश में पेट्रोल डीजेल खर्च काट पाई प्रधानमंत्री निकट में निवेदन करथिले। प्रधानमंत्री निवेदन पर मुख्यमंत्री तांकर कारकेड गाड़ी संख्या अधा करथिबा बेले पेट्रोल और डीजेल खर्च कम करने को जनसाधारण को निवेदन करथिले। एही परिप्रेक्षी रे आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सरकारी विभाग गुड़िक पेट्रोल और डीजेल व्यवहार ह्रास करने
विहित पदक्षेप नेबाकू मुख्य शासन सचिव को निर्देश देइछन्ति। मुख्यमंत्री निर्देश अनुसार सरकारी स्तर में विभिन्न बैठक समीक्षा प्रशिक्षण कर्मशाला आदि अति आवश्यक नथिले वर्चुअल मोड रे कराजिबो। जेउठी प्रत्येक उपस्थितिर आवश्यकता थिबो से स्थल में जो अधिकारी और कर्मचारी मानकर प्रत्येक उपस्थिति आवश्यक थिबो सेमाने प्रत्येक भावे बैठक में जोग देइ पारिबे एवं अन्य माने वर्चुअल मोड रे जोग देबे। परवर्ती खबर नीलगिरी अंचल में आकाशरू खसिला नील पत्थर। अंचलवासी कहले नील रंगर पत्थर ता पुणी आकाशरू खसिला। देखा पर लोक भयभीत किए केते कथा कहूथिबा बेले एबे चर्चार विषय पलटिछि। बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक छत्रपुर गाँव में देखा मिली एपरी दृश्य। यह नील रंगर पत्थरटी आकाशरू खसी पड़िथिबार कहुथिबा बेले विभिन्न लोकंकर विभिन्न भिड़ लागिछि। तेबे छत्रपुर गाँव में जयंत दास नामक व्यक्ति 18 तारिख में घर बाहर बसी परिवार लोकों सहित कथा होतिले। हठात तांकर आजबेस्ट उपरे किछि पड़िबा भली शब्द शुणिले। प्रथमे कौन गोटे पड़िबा भाबी रहीगले, मात्र परे जाए देखिबा बेलकू एक नील रंगर पत्थर पड़िथिला। जाहाकू देखि से आश्चर्य होइथिले। एने गाँ लोकंकू जणाइथिले। लोक कहिथिले कि आकाशरू या खसिछि। जहा शुणिबा परे समस्ते डरी जाइथिले।